हैरान हाँ कि बुग़्ज़ अली एडी वड्डी बीमारी है, बंदा आराम नाल सौ नहीं सकता। सानू लोग काफिर भी आते हैं तो असीं आराम नाल सौने। तो बुग़्ज़ अली एक बंदा रो ही पिया, मौलवी रोन लग पिया। सच्ची मुच्ची मैं हैरान हाँ भी वह किवें रो पिया। वो किसी कवाल ने मस्कीर ने एक मनकबत पढ़ी, उस आख्या कोई मौला अली बाजू की लफ्ज़ है, कोई वीर वखा मैं अली वर्गा ज़माने ते कोई पीर वखा मैनू, अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर वखा मैं। ओ मौलवी साहब मैं वेख्या कलिप रोन लग पे ने। उन्हें आख्या टक्को इन्होंने लोगों को टक्को है, अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर वखा मैनू, इन्हों रोको, इन्हों मिंबरां ते आउण दिओ, इन्हों को कुआली सुनो, इन्हों परां लै जाओ। तो रोन लग पे ने। तो रोंदे रोंदे फरमाते ने वो हज़रत अली दे 3 भरा होर भी है ने। हज़रत तालिब भी भरा ने मौला अली दे, हज़रत अकील भी भरा ने मौला अली दे, हज़रत जाफर भी भरा ने मौला अली दे। तो ये आंदे ने अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर वखा मैनू। और अबू तालिब के 3 पुत्र होर भी ने, तो सके हज़रत अली दे भरा ने, और तुहानू वो नहीं दसदे ते नाल रोंदे ने। यकीन करो असी किसी का रोन वेख नहीं सकते, रोंदे बंदे नूं वेख के असी लंघ नहीं सकते, असी मजलूम दे मनण वाले। इन्ना मैनू तरस आया मौलवी साहब ते, बेचारे रोन लग पे। ते रोंदे फरमांदे ने हज़रत मौला अली दे होर भी 3 भरा है जी। ते ये आंदे ने अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर वखा मैन। मुहम्मद दा वीर जे अली है तो बाकी 3 भी तो उसे अबू तालिब दे पुत्र ने, तो नबी दे तो 4 वीर ने ना। मैनू बड़ा तरस आया जी। मैं उन्होंने फिर गल जिमें उन्हें क्लिप च की, हो सकता कोई मेरा भी चार्ज है तो क्यों मैं अर्ज उन्होंने की, मैं मौलवी साहब परेशान ना हो, यकीन करो तुसी रो ही पे हो। ये तुहाडी एक मेहरबानी है कि तुसां रोंदियां रोंदियां अबू तालिब दे बाकी पुत्र भी 10 ते छड़े ने ना। काम पहली गल तो ये कि जिन्हों नहीं सी भी पता, तुसां दसिया कि तालिब भी है ने, अकील भी है ने, तो जाफर तैयार भी है ने। यदा मतलब मौला अली दे 3 भरा होर भी है। रह गई गल तुहाडी परेशानी, जिस गल तो तुसी रो पे हो, वो जी रोन वाली गल है, वो तो मैं जानना तुहानू अंदरों। दोधी दोधियां नू जान दे, कित्थे कित्थे नलका है, सारे दोधियां नू पता हुंदा। आ बर्तन शर्तन धोने हुंदे ना, आ बर्तन शर्तन धोने, और दोधियां नू पता हुंदा नलकियां दा। सारे बंदे अपनी बरादरी नू जानदे ने। लोहे वाला लोहे वाले जानता है, पैपां वाला पैपां वाले जान है ना, टूटियां वाला टूटियां वाले जानता है। ये मौलवी आखिर मैं तो भरावां अपने अंदरों थोड़ा बहुत जानना, अंदरों उन्होंने हज़रत अली दियां भरावां दी कोई परेशानी नहीं। असल गल मनकबत लिखी उस मौला अली दी। पहली गल तो मैं उन्होंने मुतमिन नहीं कर सकना बड़े अच्छे तरीके नाल। असीं गालां कढण वाले बंदे नहीं, फिटे मूँह आखण वाले बंदे भी नहीं। मौलवी साहब असल गल ये वे कि तुहानू 1500 साल बाद पता लग गया कि हज़रत अली 4 भरा सन। तुहाडे वैसे ख्याल के मुताबिक नबी पाक नूं भी पता है सी कि नहीं? चलो आराम नाल गल कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम नूं पता सी ना मेरे चाचे दे पुत्र किन्ने ने, पता सी ना। हजूर नूं पता सी यार, हज़रत अकील, हज़रत जाफर, हज़रत तालिब, हज़रत अली 4 भरा ने, ते सके चाचे ते चाचा भी हो जिहदी गोद च पलदे रहे ने, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਮੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਮਨਕਬਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮਦੀਨੇ ਗਿਓ ਨਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਤੇ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਾਲੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹ 4 ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਯਾ ਅਲੀ ਅੰਤਾ ਆਖੀ ਫੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਾ। ऐ अली तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। सदके जावा बाबा जी, बहुत शुक्रिया। जिस बंदे मनकबत हैदरी, जिस बंदे मनकबत लिखी है अली दिया भरावां दा मुनकर नहीं, जड़ी वजह तो उस लिखी वो सुन। नबी सिर्फ हजरत अली नूं आख्या या अली अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा, या फरमाया उन्हें या तालिब अंता अखी फिर दुनिया वल आखिरा, या अकील नहीं। हज़रत अली नूं आख्या ने साडा की कसूरी। वो भी तेनों मैं याद करा दियां कि मनकबत लिखने वाले क्यों लिखे। असल जो मक्कियों हिजरत करके बंदे मदीने आए ने, एक एक मक्की नूं ते एक एक मदनी नूं नबी ने भरा बनाया सी।
اصل گل یہ کہ ایک مدنی نو تے ایک مکی نو پرا بنایا کہ وہ اجڑ کے آئے نے تے انہاں دی کوئی خدمت کرو تواڈے پرا نے وہ جدہ جدہ مزاج جدے جدے نال ملدا سی شکریہ صدقے بھائی جدہ جدہ مزاج جدے جدے نال ملدا سی حضور نے فرمایا تو مکے ہویا جی ہاں بھئی تو مدینہ دا انصاری جی مہاجر انصار تسی دوے پرا تسی دوے پرا تسی دوے پرا تسی دوے پرا ہن میرا قصور ہے نہ تیرا پیچھے رہ ہی علی گئے ہائے ہائے تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آکھیا یا مولا علی آکھیا جڑی روایت تینوں پسند رکھ لے نبی پاک کے گل آئی کسے آکھیا تساں حضرت علی نو کسے دا بھرا نہیں بنایا تے کسے ایک روایت ہے کہ مولا علی آکھیا تساں مینوں کسے اور دا بھرا نہیں بنایا حضور نے فرمایا وہ جڑے بھرا میں بنانے سنو بنا دیتے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ اے جننے پرانے دنیا تے مک جان گے تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے مولی صاحب وہ دے مگروں لے جو مسکین دیوں جس آکھیا ہے علی باج محمد دا کوئی ویر بخا مینوں انہیں اے گل علی دیاں ویرہ دے متعلق نہیں آکھی صحابہ کرام دا پرا بنایا تے انہیں آکھیا اگر علی صحابی ہے تے پھر نبی نے صرف علی نو بھرا بنایا ہے اس صحابہ بچوں آکھیا ہے سارے ویکھ لے علی باج محمد دا کوئی ویر بخا نہیں اوہ اللہ دیا بندیا انہیں صحابہ کرام دی گل کی میری تمہید کی ساری مجلس گزر گئی شکریہ کہ بلا بھاوے رہا کیا کمال ہو گیا